So you're allowed to enter here? Sorry? You're allowed to enter here? Not usually. That's music storm, my friend. Take a look at the top, mister. See it from up there? Yep. Yeah, I can See feel all it's the moving. moves? Yes. Are you sure it's not gonna fall? Okay guys, hello from Amman. Okay, that's not a good start. Ini hari Jumat, habis Jumatan tadi aku baru mau keluar, mau ke Jerash. And di sini di Yalla, Yalla, ma fi mushkilah. Okay. Oke, طيب, let's go. Jadi hari ini aku bareng Sulaiman. Jadi aku tadi awalnya udah datang ke bus station, cuman ternyata di bus station nggak ada bis yang ke Jerash, sayangnya. Jadi ada Sulaiman, cuman tadi kita negosiasi agak panjang. Akhirnya ketemu angka 30. Dinar awalnya dinawar 35 atau 40. Akhirnya dia mau ngotot di 30. Tapi aku ngotot kita harus nunggu sekitar 2 jam 15 menit dia nungguin di situ. Dan aku bisa keliling sekitar Jerash supaya kita bisa ngeliat-ngeliat secara nyaman ya. Karena emang kondisinya di sini benar-benar nggak ada bis. Sebenarnya tadi pengen nyari orang lain biar bisa split ininya billnya. Cuman kalau kayak gini kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus ya namanya juga solo travel gitu ya. Jadi this is one thing that I have to consider. Cuman ya nggak masalah. Oke. Hello guys, what's up? This is Fauzi Akhir and here we are finally in Jerash. Ini adalah kota yang jaraknya sekitar 1 jam kurang lebih ya. 1 jam dari kota Amman. Dan akhirnya here we are after the long negotiation and everything. Teman-teman di sini bisa lihat ini adalah bisa dibilang tempat ya, kota yang memiliki peninggalan dari kerajaan Romawi Timur atau Byzantine yang cukup wow bisa kita lihat. Karena kalau kemarin kita udah ke Citadel, Amman Citadel, kita bisa ngeliat bahwa kehadiran kerajaan Romawi Timur itu kan udah datang cukup lama. Nah, tapi kalau untuk di Jerash sendiri, ini banyak peninggalan seperti gereja ya. Ini kan ada church. Teman-teman bisa melihat di sini. This is the Church of Marianos, part of Jerash. This is like the first entry point that you will see here. Dan teman-teman bisa ngeliat di sini bahwa the Church of Marianos itu udah ada sejak tahun 570 Masehi. Oke, tapi kita pengen sambil jalan-jalan and we'll try to see what we can come up with. Oke, ternyata ada orang Indonesia juga teman-teman ya. Barusan lewat. Oke, here we are. I think we are almost here at the local entrance of Jerash. Finally. Tadi baru is just like the highlight scene of the entrance. Thank you. Dan everyone di sini mostly they're very friendly once again. When they see tourists like you, wherever you are, they'll talk to you like welcome. So it's a good thing to hear that. Ya walaupun nih teman-teman ya, sedikit cerita tentang kemarin. Waktu aku pergi bareng dengan teman-teman dari Belanda yang kemarin. Itu ya kita tahu lah ya kalau di dunia Arab ini. Oh, I have the Jordan pass. Where from? Sorry? Where from? Indonesia. Welcome. Syukran kasiran. Oke teman-teman, sorry ke break dikit, tadi dimintain tiket. Lucunya dia bukannya malah menghadap ke tempat turis ya, dia malah ngebelakangin terus baru manggil-manggil, yalah tiket gitu. Anyway, oh man, look at this. This is majestic. Guys, welcome to Jerash. So, oke, ini teman-teman, ini the Asuk atau ini Asuk adalah market. Isuk, jadi market sisi timur ya. Ini udah ada dari abad kedua, second century.
Dan kita di sini ada petanya ya. It's right here. Ini kan tadi kita masuk dari sini, kita baru masuk sedikit ke arah utara, dan kita pintu pertama ngelihat adalah the Isuk. So, ini dulu pernah jadi pasar, oke? Pasti teman-teman kalau mau melihat sesuatu yang not only Instagramable gitu kan, tapi sesuatu yang majestic, fun, wonderful, you should come here. You need to witness yourself the beauty of Jerash. Teman-teman perlu membuktikan keindahan Jerash dengan mata teman-teman sendiri. Oh my goodness. Look at that. Ini bukan di Eropa teman-teman. Once again, this is Jordan. Nggak nyangka ya. I mean, mungkin Jordan selama ini kalau kita lihat di Indonesia belum menjadi salah satu touristic place yang sering disebut. Karena kalau kita lihat sekarang akhir-akhir ini banyak orang mungkin lebih banyak ke Turki ya kalau kita perhatiin. And banyak tour memang ke Turki relatively harganya lebih murah. Cuman if you come here, look at that. Wow. You just don't know where to start. This is amazing. Oke teman-teman, we are back here. Ini masih bagian toko-toko ya teman-teman. Jadi di kota ini dulu ya memang aktivitas, yang namanya aktivitas perdagangan juga banyak gitu. And on the right side, this is the place where they do everything. Jadi teman-teman, just a little bit about Jerash. Jerash itu sebenarnya nama queen, nama ratu. Sehingga nama tempat ini sebenarnya dikasih tribute terhadap nama ratu tersebut, Ratu Jerash. And Jerash is very famous for water, karena memang di Jordan ini salah satu masalah utama adalah air. Lalu kota ini adalah salah satu kota yang sangat hijau teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Al-Quran ada surat At-Tin yang bicara Wat-Tin wa Zaitun. Thank you, no thank you. Oke, jadi kalau di Quran kan ada tentang Wat-Tin wa Zaitun. Nah, di kota ini, At-Tin sama Zaitun itu banyak banget teman-teman. Dan kalau teman-teman memang bandingin wilayah Jerash dengan wilayah lain yang ada dari, misalnya kan Jerash ini lokasinya agak ke utara. Dari Amman naik sekitar 1 jam. Sedangkan kalau teman-teman ke selatan, itu makin kering. Makin nggak ada hijau-hijau kayak gini, nggak ada. Tumbuhan benar-benar nggak tumbuh. Sehingga kalau mau nyari At-Tin, buah tin atau zaitun, buahnya maupun minyaknya itu lebih susah nyarinya. Cakep banget ya. Roman Empire, wow. Arsitektur Roman Empire memang kita harus akui, wow. Wow, tidak hanya dari sekedar desainnya, not just the authenticity, tapi teman-teman juga bisa melihat bahwa, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman melihat nanti kalau kita main ke Dead Sea, kita akan coba kuak ya. Sebenarnya daerah sini termasuk daerah yang relatif rentan terhadap gempa bumi, karena antara Israel Palestina terhadap dataran dari Jordan itu dipisahkan oleh namanya Dead Sea Fault atau patahan Dead Sea, sehingga zona di sekitar sini itu relatively sering terjadi gempa bumi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kerajaan Romawi sudah membuat arsitektur sedemikian rupa supaya seperti yang tadi waktu kita ngelihat ada demonstrasi dari, ya ada orang lokal lah ya, itu pilar-pilar ini walaupun hari ini itu bergoyang, itu tidak sama sekali apa ya, istilahnya mau ambruk gitu. It stays strong, which is very nice. So this is something that we should adore, you know, because not everybody could see. I mean, benda-benda ini udah hadir di sini dari look tahun 1150 Masehi. Artinya kita kan udah lebih dari 2000 tahun, tapi bangunan ini masih tetap ada. So this is like
this is just super amazing, you know. Whether you are an architect, geek, or you're just enjoying the view, this is just wonderful and amazing, guys. See? Yeah? This column here is moving, my friend, but never full down. It's like skyscrapers from Roman time. You can see the keys moving with the wind a little bit. Can you see it? Yeah. See? Put your finger here. Uh-huh. You can feel it. It's going up and down. That's anti-seismic, Oh. anti-earthquake from Wow. 2,700 years. Take a look at the top, mister. See it from up there? Yep. Yeah, I can See feel it's all the moving. moves? Yes. Are you sure it's not gonna fall? No, it's never fall down actually. That's anti-seismic, anti-earthquake. Wow. It's designed to be alarm system in Roman civilization. They have a music stone on top of the columns long time and use lead inside. So with earthquake, the columns shaking, music stone will make sound and warn people danger is coming. Interesting. Professor's been here and is saying it's anti-earthquake now. Move but never fall down. Susah dipercaya juga ya. Tadi sebenarnya goyang tapi bahkan nggak jatuh gitu loh. Artinya memang desain dari the Roman Empire itself, mereka memang udah mempersiapkan ini semua untuk sebisa mungkin bertahan di tengah ada gempa. Okay, so This, what do we have here? I'm gonna show you music stone. This best place in the city here. Yep. I am work here, showing people for tip. Yeah. So I will show you and you tip me, okay? I tip you? Yeah. How much? No problem, mister, as you like. See this here? This normal stone, nothing. This in here. That's music stone, my friend. That's Interesting. limestone mixed with iron. This up there in Roman time. Do you see the stone in the top? Yeah. Same. The stone up there, two pieces. Look from down between them. There is a space. Two stones stand like this. In Roman time, an earthquake has happened. Stone collide together, make sound, send bell. That bell is mean early warning system that we will have to evacuate before the rocks collapse down. Interesting. Jadi teman-teman, bunyi batunya beda-beda. So they call it the musical stone, according to him. Okay, so This was a fountain, my friend, here from a Christian civilization. Christian civilization is Byzantine, third one Yep. in the city. So if you can see the design of the fountain like cross, can you see? It looks like cross. Can you see it? yeah, Cross shape. This water channel here, source of water far away 2 kilometers, and this channels take the water to the main sewage system down there. You see up there, my friend, there is a small face. yep, That's face of Roman queen. That's Geracia queen. Geracia's old name of the city. They give it to queen to honor her. Geracia name, it's mean fountain, vegetables, pure water. And this one here, that's face of Roman Emperor Hadrian. But it's not clear because with earthquake fall down, broke government put it back up there. Oke teman-teman, sekarang sorry tadi break sebentar karena habis azan, sholat asar. This is like the best time to come. It's windy, it's not hot. I think ini temperaturnya mungkin sekitar 24 kurang lebih ya, 24-25 karena harinya emang forecastnya agak turun gitu temperaturnya. But guys, just one quick fact, teman-teman kalau ngeliat pilar-pilar ini kebanyakan mereka dibuat dengan material batu yang berbeda. Kenapa demikian? Mereka ternyata menggunakan pilar-pilar batu ini menggunakan material yang berbeda agar ketika ada goyangan atau ada goncangan itu akan suara yang dihasilkan akan menjadi early warning system yang ada di sini. Karena seperti yang tadi kita sempat obrolin, kalau daerah Jerash juga masih menjadi daerah yang tidak jauh dari zona patahan, sehingga gempa bumi masih relatif sering terjadi juga dari zaman Roma sampai sekarang, sehingga they're using all these stones untuk menciptakan suara yang berbeda-beda, suara yang nantinya bisa menjadi reminder kalau okay, early warning system, this is a dangerous time, earthquake is here, something like that gitu. Jadi orang ternyata dari zaman dulu sudah mencoba melakukan adaptasi ya, atau at least bisa menghindari atau meminimalisir potensi bahaya bencana yang ada. Oke, kita akan masuk ke dalam gedung ini teman-teman.
Ini sumpah deh, sehari sebenarnya nggak selesai sih kok kayak gini. Cuman ya sudahlah, mau gimana lagi kan. Wow, we are here. Semoga teman-teman bisa lihat. Oke, ini adalah tempat yang menjadi teater kecil. See, we have another theater here. Oh my god, look. Nah, di sini teman-teman, ini nggak beda dari Roman Theater yang kemarin kita kunjungin. Cuman bedanya ukurannya pasti lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini biasanya dipakai untuk acara festival. Jadi karena sekarang lebih ke festivalnya, mereka menunjukkan ada demonstrasi. Misalnya nih, contoh peragaan gladiator pada zaman itu seperti apa sih? Nah, biasanya di sini ada, cuman kayaknya hari ini lagi nggak operating, walaupun ini hari Jumat, hari libur. Tapi well, it's nice to know. Let's move on to the next section. Okay guys, now, okay, that was a lot of work. Kita udah ada the temple of Artemis. Let's come and have a closer look. Yeah. So these are Roman coins? Yeah, Roman, Greek, Byzantine, different civilization. Collect the coins in winter time. Oh, okay. Because the rain here support them by the change the face of the land. Sometimes they work on waterway with metal detector. Okay. Yeah. Like And they this have one, lots of these Athena, ones here. silver one, and this one here, Umayyad, and you can see, Umayyad? yeah, Okay. like few words in Arabic. Like the last civilization in Jerash. You know, Yeah. Jerash first civilization, Mhm. Greek and Roman. Look, my friends, before I continue with you, I'm work here photography and tour guide. What I do with you, this is my work. After I finish the work, we take money for this work. How much? We usually take 25, 30. Oh, that's too much, brother. I know, you said the brother. Because you said the brother. No, brother, look. I give you a big discount. Don't No, brother, look, I wasn't really, you offered me, I mean, I wasn't really preparing for this. Yeah. What's the deal now? How Make much it- you like to give me? I wasn't expecting for anything. Yeah. That's the thing. So we. I mean, look, I can go alone myself, it's okay. I saw already the temple and the machine. Look, if you like, I continue with you. Pay 20. Nah, it's okay, I'll just stop from here, it's okay. You wanna stop here? Yeah, that's We'll fine. take 10 dinars for the temple. That's too much, brother. 10. Come on, We akhi. usually look, we usually take 10 dinars for only the temple. But I show you this machine. It's free. 5 dinar. Look, we usually take 10 dinars for the temple. But I show you already the temple and I show you this machine. And that's the cathedral. Come on, 10 akhi. dinars. 5. Khamsa is nothing, my friend. Khamsa, if you buy sandwich with the Pepsi. Yeah, I know. You know, life in Jordan is very expensive. I know. Let's make it 5 or 6. Okay? Make it 8 in the middle. Not Ah, 6, not 10. 7. In the middle. No, Akhi, come on, 7. 7. Okay, 7, 7, okay. Okay? But I show you this machine. Okay, sure. This machine here was worked by the water. As you see, the water, Uh-huh. it used. Oke, teman-teman, one more fact. Teman-teman perlu hati-hati di sini. Everybody will come to you and then they show you around as if like things are good, but you don't know they will ask for money. Oke, I mean it's nggak salah juga sih kalau mau ngasih duit, misalnya kayak ya sebagai apresiasi gitu ya. Cuma mereka biasanya agak neranya, terus terang. Neranyanya tuh mintanya benar-benar di luar dugaan kita. Tiba-tiba minta 25 dinar, 30 dinar gitu kan, gila juga ya. Jadi teman-teman, the rule here, kalau mereka minta berapa, just give them half of it or 1/3 of it. Oke, agak ngotot aja di sini maksudnya. Like that or khalas, finish gitu kan. Khalas, assalamualaikum, nice to meet you. You need to be firm. Kalau di sini nggak enakan, orang bakal mijek kita. Itu masalahnya. Oke guys, so it's not that I can't do my own tour now. Di sini teman-teman bisa ngeliat. Ini adalah jadi dia pakai sistem hidrolika untuk memotong batu pada zaman itu. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ini adalah air akan ngalir ke dalam situ. Nah, ini akan berputar, and then they will cut the stone down there. Okay, they'll move the machine is down here to cut all the stone, langsung di bawah situ. Dan teman-teman, ini menurut orang lokal sini adalah salah satu mesin tertua di dunia untuk memotong batu. Dan batu di sini bukan batu yang mudah untuk dipotong karena mostly are limestones, batu gamping, atau kalau di bahasa Indonesia orang lebih kenal dengan istilah batu kapur, dan juga marble. Dia batu gamping sudah mulai
lebih keras ya, sudah termetamorfosis sehingga batu itu relatively memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibanding batu gamping biasa. Oke, we are going to continue. That's the Roman Theater. Kita akan coba jalan ke sana untuk menikmati keindahan kota Jerash ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk pengetahuan teman-teman juga, kota Jerash ini ada 4 sivilisasi, ada 4 kaum yang datang ke kota Jerash. Oke, yang pertama adalah kaum Greek, kaum Yunani. Mereka meninggalkan banyak peninggalan di sini. Makanya banyak temple of Artemis, temple of Zeus, mengikuti Greek mythology atau mereka ya sesuai dengan kepercayaan dari orang-orang Yunani ya. Selanjutnya baru kerajaan Roma, mereka masuk ke dalam sini dan meninggalkan berbagai peninggalan. Cuman memang ketika orang Greek yang masuk sini, pengaruhnya belum sebesar itu, lebih besar pengaruh dari kerajaan Roma. Baru di fase yang ketiga adalah kerajaan Romawi Timur, karena kan waktu itu ada Romawi Barat, ada Romawi Timur, dan di Romawi Timur mereka masuk ke dalam sini, ke kota Jerash ini. Halo teman-teman, selamat sore. Sekarang kita lagi di Roman Theater. Bisa kelihatan banyak banget orang yang lagi di sini. Tadi kita baru aja nonton ada satu pertunjukan dan setelah ini kayaknya bakal ada pertunjukan lagi. So this is like the best time to come because the sun is about to set and you get to see everything here definitely. Dan we are definitely enjoying the whole thing. Again about Jerash. Yang paling enak adalah udara ya teman-teman, karena beda banget sama Amman. Udaranya bener-bener adem, lebih humid, lebih lembab, tapi ini nggak nggak nyengat gitu panasnya, which is a very good thing. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini masih dengan architecture yang sama. Ini udah dari zaman Romawi ya teman-teman, dari civilization Romawi. Dan di sini biasanya juga teman-teman ada pertunjukan gladiatoran. Maksudnya mereka mencoba menunjukkan kalau gladiator pada zaman dulu tuh gimana sih sebenarnya. Tentu sudah tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat mata kita sakit atau kayak yang kita tonton di film-film pada zaman dahulu kala, sehingga this is just for knowledge and for entertainment, which is fun. And we'll try to see further after this di luar sana. Kira-kira ada apa lagi nih yang bisa kita lihat. Oke, so stay tuned guys. Guys, this is the best way to spend your sunset, your afternoon here in Jerash. Udaranya adem, nggak panas. The sun is just so friendly at this time. This is just like wonderful view. And this place is hidden, nggak banyak kesini. Nah teman-teman bisa lihat itu ada gua. Jadi kayak kemarin teman-teman, kalau gua itu orang pada zamannya itu menggunakan gua sebagai tempat residential atau tempat tinggal. Dan ini kalau nggak salah di ajaran Islam juga diajarin ya, kalau di Quran pernah disebutkan. Cuma nanti we'll try to get there, bahwa ada sejumlah kaum yang they are very smart because with all these stones, marble dan juga limestone, mereka bisa invent teknologi untuk memotong batu tersebut dan lain sebagainya. Dan ini dideskripsikan juga di Quran. Cuman nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman, kita biar seru, kita akan bahas ini di Petra. Karena nanggung kalau ngebahasnya di sini, ntar konten saya kehabisan. For the meantime, we are just gonna enjoy more the view. Itu adalah kota Jerash. And wonderful. Okay, guys, what's up? This is Fauzi Akhyar. I'm here with my friend Sulaiman. Welcome. Welcome, Sulaiman. Thank you for driving me. Welcome to Jordan. Welcome, Sadiqi.
my friend in English. Thank you. Thank you, Sahibi. Sahibi. Nah. Oke guys, ini sekarang kita lagi turun dari Jerash. Tadi kita udah spend waktu 3 jam kurang lebih. And the view is wonderful here. Teman-teman, terutama ini yang suka geologi ya, suka batu-batuan, banyak banget batu lapis di sekitar sini. Batu berlapis, batu pasir, and then marble, limestones, they're all here. Cuman anyway teman-teman, ini udah sore sih ya, jam 5.43. Memang banyak orang yang baru akan masuk ke Jerash karena again, like what we say just now, itu waktu yang terbaik karena matahari udah relatively sunset. Dan memang di belahan dunia yang di bagian sini gitu, I mean like belahan dunia Arab, itu mereka lebih suka melakukan aktivitas sore hingga pagi hari. Alright guys, so this is the end for today. Jerash, or in English they call it Jerash. I don't know which one is right. Cuman, you know, this is just wonderful. And if you have your chance, you know, you should come here. This place is just wonderful. Banyak hal yang bisa kita pelajari baru. Kita bisa belajar dari bagaimana orang zaman dulu udah lebih preventif ya untuk mengantisipasi gempa bumi, for example. Lalu bagaimana mereka bisa menciptakan teknologi menggunakan apa yang ada. Karena mereka menggunakan mesin hidrolik pada zaman itu untuk memotong batu yang sangat keras. Seperti batu gamping dan juga marble ya. So, it's just amazing, not only from the history, but also from the scientific knowledge that we can get from here. Anyway teman-teman, ada suatu kota yang lebih dekat dengan Amman, dan di sana kalau di sini kita melihat 4 peradaban dari peradaban Yunani, Greek, lalu kita akan melihat juga peradaban Romawi, lalu peradaban Romawi Timur setelah kerajaan Romawi, lalu baru masuklah kerajaan Islam, ya Umayyad dan lain sebagainya. And of course, tomorrow we are gonna see a salt, karena di sana banyak peninggalan di Ottoman Empire atau kerajaan Ottoman yang basisnya berasal dari Turki. So thank you so much for watching guys. I really hope that you'll enjoy the video, and please click subscribe, like. Kalau ada yang bagus silahkan disampaikan ke teman, tapi kalau ada yang kurang bagus silahkan sampaikan ke saya supaya saya bisa memperbaiki konten dari video untuk selanjutnya. Alright, thank you so much and I'll see you around. Bye bye.